सांसद शोभना बारैया रेल मंत्री साथे पहुंच्या छे। आपने जणावी दઈએ કે જ્યારે अनेक कनेक्टिविटीओने लईने अत्यारे हाल चर्चाओ तेज करी देवामां आवी छे। सौथी मोटा समाचार छे सांसद शोभना बारैयानी रेलवे मंत्री साथेनी मुलाकात महत्वपूर्ण मुलाकात मानवामां आवी रही छे। साबरकांठा अरवल्ली अने दिल्ही मुंबई रेलवे कनेक्टिविटीनी मांग વધુ મજબૂત બની રહી છે। અમદાવાદ દિલ્હી વાયા હિંમતનગર સ્લીપર વંદે ભારતની માંગ કરવામાં આવી છે। અસારવા ઉદયપુર વંદે ભારતના સમયમાં ફેરફારની રજૂઆત અને ગુજરાત મેલને અમદાવાદથી ખેડ બ્રહ્મા સુધી લંબાવવાની માંગ ફરી તેજ કરવામાં આવી છે અને જાદર વડાલી મહાદેવપુરા પ્લેટફોર્મ લંબાવવા રજૂઆત કરવામાં આવી છે। મોટા સમાચાર છે સાંસદ શોભના બારૈયાની રેલવે મંત્રી સાથેની આ મુલાકાત महत्वपूर्ण मुलाकात मानवामां आवी रही है। साबरकांठा अरवल्ली ने दिल्ही मुंबई रेलवे कनेक्टिविटी मांग है। अमदावाद दिल्ही वाया हिम्मतनगर स्लीपर वंदे भारत की मांग करवामां आवी रही है। तो सीधा दृश्यों आपने आ बतावी रह्या छे कि सांसद शोभना बारैया रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साथे मुलाकात करवा माटे पहोंची गया छे अने हाथमां जे प्रकारे लेटर लईने ऊभा छे ते दर्शावी रह्युं छे के जनतानी जे प्रश्नो छे तेनी मांगने खूब ज वधु मजबूत करी रह्या छे।